जय श्री कृष्ण मित्रों, आ विडियो में सांभळशुं अधिक मासनुं महात्म्य दर्शावती कथा वार्ता न बोल्यामां नवगुण। आ कथा अधिक मास में सांभळवानो महिमा छे, जे सांभळवाथी भगवान पुरुषोत्तम राय प्रसन्न थाय छे। तेनी कृपा जीवन में वरसे छे। तेनी कृपाथी जीवन में सुख समृद्धि आवे छे, जीवन में बरकत आवे छे। एवा पुण्यशाળી आ मास में नित्य भगवाननी कथा अने अध्याय सांभळवानो महिमा छे। तो मित्रों, आ विडियो में आपणे सांभळशुं आजनी कथा वार्ता न बोल्यामां नवगुण। जो आपने आ कथा सांभळवी गमे तो विडियो ने लाइक शेर कॉमेंट करी, चेनल पर नवा छो तो चेनल सब्सक्राइब करी बाजुमां बेल आइकन प्रेस करी देजो। धन्यवाद। तो हवे सांभळीए आजनी कथा न बोल्यामां नवगुण। उज्जैन नगरी में ज्ञानदेव नामनो महातपस्वी ब्राह्मण रहे। जेटलो ज्ञानी तेटलो ज धर्मिष्ठ। जीवनभर पुरुषोत्तम मासनुं व्रत करवानो संकल्प करेलो। आखो महीनो उपवास करे। एम करता ज्ञानदेव 70 वर्षनो थयो। महातपने कारणे एनी काया कृश थई गई। लाकड़ीना टेके माण चाली शकतो। अशक्तिए एने घेरी लीधो, तोय एणे जप तप न छोड्या। तेवामां पवित्र पुरुषोत्तम मास आव्यो। ज्ञानदेव तो मूंझाणो। संकल्प प्रमाणे उपवास तो करवा ज पड़े अने नदीए स्नान करवा पण जवुं पड़े। ज्ञानदेवे तो भगवान भरोसे व्रत शरू कर्युं। प्रथम दिवसे परोढिये उठी प्रातः कर्म पतावी नदी तरफ जवा निकळ्यो। डगमगती चाले चालतो, वारंवार विश्राम करतो ज्ञानदेव छेक सूर्योदय समये नदीए पहोंच्यो। ज्ञानदेव विचार करे छे के पहला दिवसे आवी हालत थई गई तो आखो महीनो केम खेंचाशे। पण संकल्प कर्यो तेथी नियम भंग तो कराय नहीं, करे तो दोष लागे। स्नान करी वार्ता सांभळी ज्ञानदेव घरे आव्यो त्यारे बपोर थई गई हती। एटलो बधो थाक लाग्यो के ज्ञानदेव सांज सुधी ऊभो न थई शक्यो। एक तो 70 वर्षनी उंमर, वળી महातपने कारणे ज्ञानदेव अतिशय निर्बळ थई गयो। एनुं तन भांगी पड्युं हतुं, पण मन मजबूत हतुं। मोडी रात सुधी ज्ञानदेव जागतो रह्यो अने प्रभु स्मरण करतो रह्यो। मोडी रात्रे ऊंघ आवी। रात्रिना चौथा प्रहरे प्रभुए सपनामां दर्शन दीधा अने ज्ञानदेवना मस्तक पर हाथ फेरवी अने कहेवा लाग्या के हे भक्त, तारा दृढ़ संकल्पथी हूँ प्रसन्न थयो छुं। तारो संकल्प न तूटे, नियम जळवाय तेवो रस्तो चींधवा आव्यो छुं। हे भक्त, मौननो महिमा अपार छे। पुरुषोत्तम मासमां जे मौन पाळे ते भोजन ले तो पण तेनो बात नथी। तू मौन व्रत धारण कर। सूर्योदयथी सूर्यास्त सुधी मौन धरी राख। भक्तने मार्ग चींधीने प्रभु तो अंतर्ध्यान थई गया। ज्ञानदेवे बीजा दिवसथी मौन धारण करी लीधुं अने बपोरे एकटाणुं करवा लाग्यो। शरीरमां शक्ति आवता एनो उत्साह पण वधी गयो। आखो महीनो पूर्ण थयो पण ज्ञानदेवे मौन व्रत न छोड्युं। तेनी भक्ति जोईने श्री पूर्ण पुरुषोत्तम प्रभु प्रसन्न थया अने वरदान मांगवा कह्युं। त्यारे ज्ञानदेवे भक्ति मांगी। भगवान तथास्तु कहीने अंतर्ध्यान थई गया। भक्तिमां ज ज्ञानदेवनुं आयुष्य पूर्ण थयुं अने विमाने चढ़ीने वैकुंठमां गयो। एना मौन व्रतना फळथी इंद्र राजाने वृतासुर राक्षसनो व्रत कर्यो। न बोल्यामां नवगुण, बोल्ये बगड़ी जाय। मौन तणो महिमा घणो, पुरुषोत्तम प्रसन्न थाय। मित्रों, आवो महिमा छे मौन व्रतनो। मौन एटले के ज्यां जरूर होय एटलुं ज बोलवुं, परंतु ज्यां जरूर होय त्यां पण न बोलीए तेने मौन व्रत न कहेवाय। तेने कहेवाय छे निषेधात्मक मौन। आ व्रत नथी, परंतु आ एक पाप छे। कारण के पितामह भीष्म अने गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, पिता धृतराष्ट्र आ बधाए ज्यारे बोलवुं जोईतुं हतुं त्यारे ते बोल्या न हता। तेने निषेधात्मक मौन कहे छे। जेने मौन व्रत नथी कहेवातुं तेनाथी महासंहारने नोतरुं मळ्युं हतुं। अरण्यवास दरमियान एकवार श्री कृष्ण अने सत्यभामा पांडवोने मळवा माटे आवे छे। आ मुलाकातमां द्रौपदी अने सत्यभामा वच्चे संवाद थाय छे। आ संवादमां एक जग्याए द्रौपदी सत्यभामाने एवुं कहे छे के हूँ कोनी साथे केटलुं बोलवुं तेनी मर्यादा जाळवुं छुं। एटલું જ नहीं, सेवको होय के अतिथिओ होय सौ साथे जरूर पूरतुं ज भाषण करूं छुं। जरूर पूरतुं ज बोलवुं ए पण मौननो ज एक प्रकार छे। मौन एक व्रत छे जेने पाळता आवडे तो जिंदगीने सारी रीते जीवाय छे। पहेलाना समयमां ऋषि मुनिओ मौन व्रत राखता, जेना कारणे तेओ लांबु आयुष्य भोगवता। कारण के बोलवामां आपणी बेवड़ी शक्ति वेडफाय छे, तो शरीरमां शक्तिनो संचय करवा माटे पण मौन रहेવું जरूरी छे। न बोल्यामां नवगुण, बोल्ये बगड़ी जाय। मौन तणो महिमा घणो, पुरुषोत्तम प्रसन्न थाय।
બોલો પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પ્રભુની જય। હે પુરુષોત્તમ ભગવાન, તમે જેવા મૌનવતી બ્રાહ્મણને ફળ્યા તેવા જ તમારું આ વ્રત કરનારને, વ્રતની કથા વાંચનારને, સાંભળનારને, કહેનારને સૌને ફળજો, સૌની મનોકામના પૂર્ણ કરજો। જય પુરુષોત્તમ ભગવાન। પુરુષોત્તમ રે કરગરી કહું, તુજ કૃપા વિના સંકટ સહું, નમી નમી તને સ્વકર જોડીને પુરુષોત્તમ નટવર પ્રભુ શરણ રાખ રે। ગજતણી તમે અરજ સાંભળી તરત તેની આપદા હરી, ફરી ફરી કહું વાર લાખ રે, પુરુષોત્તમ પ્રભુ શરણ રાખ રે। સકલ ગ્વાલની વિપત તે હરી, ગિરી તમે ભુજ વિશે ધરી, નિગમ શાસ્ત્રમાં વચન ઉચ્ચરે, પુરુષોત્તમ પ્રભુ શરણ રાખ રે। દ્રૌપદીના હરિ દુઃખ તમે હર્યા, ચીર પૂર્યા તમે કૃષ્ણજી ઠર્યા, મુજ પર દયા નજર રાખ રે, પુરુષોત્તમ પ્રભુ શરણ રાખ રે। તુજ દયા તણો સરળ આસરો, અધિક આપદા દાસની હરો, અમથી આથરો દૂર કરો હરે, પુરુષોત્તમ પ્રભુ શરણ રાખ રે। દીન દયાળ રે કર દયા અરે, શરણ દાસ આ વિનંતી કરે, હરિ મને હૃદયે નયન આપ રે, પુરુષોત્તમ પ્રભુ શરણ રાખ રે। બોલો ભગવાન પુરુષોત્તમ રાયની જય। તો મિત્રો, આપણે સાંભળી અધિક માસનું મહાત્મ્ય દર્શાવતી કથા વાર્તા અને મૌનનું મહાત્મ્ય દર્શાવતી કથા વાર્તા ન બોલ્યામાં 9 ગુણ। આ કથા અધિક માસમાં સાંભળવાનો મહિમા છે, જે સાંભળવાથી ભગવાન પુરુષોત્તમ રાય પ્રસન્ન થાય છે, તેની કૃપાથી જીવનમાં સુખ, શાંતિ, સમૃદ્ધિ આવે છે, ઘરમાં બરકત આવે છે, મનની મનોકામના પૂર્ણ થાય છે। તો મિત્રો, આજની કથા ન બોલ્યામાં 9 ગુણ તમે પૂરી શ્રદ્ધાથી અંત સુધી સાંભળી, જે સાંભળવી તમને જરૂર ગમી હશે। તો વિડીયોને લાઇક કરી કોમેન્ટમાં જય પુરુષોત્તમ ભગવાન જરૂર લખજો। ચેનલ પર નવા છો તો ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરી બાજુમાં બેલ આઇકન પ્રેસ કરી દેજો, જેથી આપણા આવનાર દરેક નવા વિડીયો, દરેક નવી કથા તમને પહેલાં મળે। તો ફરી મળીશું આવી જ નવી ધાર્મિક માહિતી, નવી કથા સાથે। ત્યાં સુધી આપ સૌને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ।